Ako tražite način da zabavite djecu u kući i konačno ih odvojite od mobitela, ovaj avion sa daljinskim upravljačem je prava stvar. Odličan je jer ne oštećuje namještaje, djeci je prezabavno jer može da pravi ove rotacije od 360 stepeni. Upravljanje je toliko jednostavno da su ga odmah savladali. Kada otvorite kutiju, unutra vas čeka avion, daljinski upravljač, punjač za bateriju i dodatni propeler. Jako mi se sviđa što je sve odmah spremno za igru i što je materijal izdržljiv pa se ne može lako oštetiti pri padu. Ovo je zaista super ideja za poklon koja će djecu zabaviti u danima kada ne mogu izaći van. Ja sam ga pronašla na electronic.ba, a koštao je samo 49 km. Ako tražite nešto da ih zabavite dok je vani kiša ili hladno, ovo je pun pogodak.